With the state elections coming close, the State Election Commission is preparing for the polls well in advance. The Election Commission today has taken a few measures and steps for the upcoming elections, one of which was an app called Suvidha. This app would allow political parties to get various permissions via an app rather than approaching various local level authorities and police during campaigns. Here are the details. Political party representatives, after a meeting with the State Election Commission today, said that polling booths would be capped at 1,000 due to the ongoing COVID-19 pandemic, and additional polling booths would be placed. They said that the booth level officers would visit people with disabilities and allow them to vote from home. They also said that the Election Commission has started an app called Suvidha to allow political parties to get various permissions via an app rather than approaching various local level authorities and police during campaigns. इलेक्शनाचो जो प्रोसेस जो आसा म्हणजे इलेक्शनाचो प्री पोल प्रोसेस म्हणटा ताका आमी तो सुरू जाल्लो आसा. इलेक्शन केन्ना जातलें तेंच सांगूंक शकतले, पूण विथ रिगार्ड्स टू रोल रिविजन ते म्हणल्यार 1 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर पर्यंत रोलाचे हे जातले रिविजन. ताच्या नंतर तांच्यांनी एक सुविधा ॲप म्हूण काडला जंय ऑल परमिशन्स फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज विल बी ऑन वन सिंगल प्लॅटफॉर्म एप्लाय करपाक, म्हणजे पयले भशेन आमकां धांवपा पडचें ना सगळे कडेन. नेक्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे डिसेबिलिटी जे स्पेशल कॅम्प जांचे कडेन सर्टिफिकेट ना, कारण एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल म्हणजे 80+ एज जे वोटर आहात हांच्या खातीर घरा कडल्यान वोटींग जातलें. म्हणजे पोलिंग एज तांचे जे पोलिंग ऑफिसर्स हे वतले बॅलेट घेवन. सो तांच्या खातीर एक म्हणल्यार डिसेबिलिटी आनी दुसरें 80 एबाव आनी कोवीड पेशंट हांकां चड करून वोटींग जें आसा पोलिंग हे घरा कडल्यान जातलें, म्हणजे तांचे ECIचे ऑफिशल्स जे आहा ते वतले. सो तांच्या खातीर जेंचे कडेन सर्टिफिकेट ना डिसेबिलिटी हांच्या खातीर स्पेशल कॅम्प इलेक्शन कमिशनान दवरला. ते म्हणजे 16 आनी 17 ऑगस्टाक 16 हजिलो आनी 17 हॉस्पिशियोन. सो तांच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केला की आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह धाडचे टू हेल्प सो दॅट मॅक्झिमम पीपल म्हणजे 40% आनी एबाव जी डिसेबिलिटी आसता तांकां सर्टिफिकेट इशू जातले, सो दॅट इट बिकम्स इजी ड्युरींग द पोलिंग टायम. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे कोविडा खातीर they have decided to as per the guidelines of election commission they have decided to cap number of voters in polling stations to 1,000. So which means more additional polling stations will be created, parts will be created. जे मतदार संघांनी दोरया 30, 40, 41 बी अशें आसा थंय एक पार्ट किंवा 2 पार्ट पाडटले, बिकॉज दे वॉन्ट टू कॅप द नंबर ऑफ वोटर्स सो दॅट गर्दी जावंक जायना म्हणून एका पोलिंग स्टेशनार टू अराउंड 1,000. मोगो पक्ष BJP, काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड चारूय पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेझेंट केला and we have communicated to them our suggestions also in other matters. But now frequently every month we are going to start meeting आणि सांगला की every month we'll have meeting so that जे आमचे आयडियाज असतल्यो जे आमकां जे प्रॉब्लम फेस करता पॉलिटिकल पार्टी म्हणून सो दॅट वी कॅन ब्रिंग इट टू द नोटीस अँड इवन वेल बिफोर इलेक्शन्स वी आर प्रिपेर्ड. प्रॉब्लम म्हणजे बेसिकली विथ परमिशन सगळ्या खूप जाणांनी नोट हे केला. परमिशन म्हणजे वन स्टॉप आता परमिशनां अप्लाय करता. फॉर एक्झाम्पल अंजानी सांगलें की कॉर्पोरेशनाचे तो आमकां 3 दीस बी लागता परमिशनां मेळपाक. सो मिटींग जर घेतले कॉर्नर मिटींग सो एवरीथींग शूड बी एट वन स्टॉप. सो वीच दे हॅव कम आउट विथ द सुविधा ॲप विच इज गुड. एप्रिशिएट कुणाल्स वर्क अँड कम आउट विथ द ॲप की ॲप नाजाल्यार ऑनलायन परमिशन बेसिकली थ्रू सुविधा म्हणून. सो सगळे ते डिपार्टमेंट पुलीस लोकल बॉडीज all departments are integrated for time bound permissions, which is a good thing for them also, for us also, to save time during the polling. Salient points: polling booths would be capped at 1,000. Booth level officers would visit people with disabilities and allow them to vote from home. An app called Suvidha to allow political parties to get various permissions. No need for acquiring permission from local authorities and police. Irshad Sheikh for Goa 365 from Panjim.